बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हजूर के तमाम सहाबा रोशन सितारे हैं। तमाम सहाबा गुलशन में महकते फूलों का गुलदस्ता है, लेकिन इनमें हजरत अली एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत अली के इल्म और हिकमत से भरपूर ऐसे फैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाए। इनमें से चंद फैसले ऐसे हैं जो हजरत अली ने ओहदे नबवी में किए। इन फैसलों को सुनकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दुरुस्त होने की खबर दी। नाज़रीन गिरामी, हिजरत मदीना की रात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को इमानत सुपुर्द की और ये इरशाद फरमाया, इन इमानतों को इनके अहल के सुपुर्द करके तुम मदीना आ जाना। सुबह के वक्त मक्का में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। अबू सुफियान के बेटे हंजला ने उमैर बिन वाइल सक़फ़ी को बुलाया और इससे कहा, तुम हजरत अली बिन अबी तालिब के पास जाओ और इनसे 80 मिस्काल सोने का दावा करो और इनसे कहो, मैंने ये सोना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बतौर इमानत रखा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ कूच कर गए हैं और अली इनके वकील हैं और इनसे कहो कि आप मेरी इमानत मुझे वापस कर दे। फिर अली तुमसे गवाह तलब करे तो हमारी गवाही पूरा कुरैश देगा। तेरे इस काम के बदले में तुझे अपनी माँ हिंदा का गुलबान देता हूँ। उमैर बिन वाइल हजरत अली के पास पहुंचा और अपनी इमानत का दावा किया। हजरत अली ने इस इमानत की निशानी तलब की तो इसने बताया। इसके बाद हजरत अली ने इमानती सामान में इसे तलाश किया तो कहीं इसके आसार न मिले, जबकि हर इमानत पर उसके मालिक का नाम लिखा हुआ था और कोई इमानत ऐसी न थी जिस पर उमर बिन वाइल का नाम दर्ज हो। हजरत अली ने उमर बिन वाइल को बहुत समझाया, तुम इस दावे में झूठे हो, लेकिन वो अपनी जिद से बाज न आया। लेकिन इसे समझाने का कोई फायदा न हुआ, वो अपनी जिद पर कायम रहा। इसने कहा, मेरे पास चंद गवाह हैं जिनमें अबू जहल और इसका बेटा इकरमा और अबू सुफियान और इसका बेटा हंजला भी शामिल है। ये हजरात मेरी गवाही देने के लिए तैयार हैं। हज़रत अली अच्छी तरह जान गए कि ये मामला सिर्फ मकरूह फरेब है। चनाचा आपने फरमाया, गवाह खाना काबा में हाजिर हो जाए। फिर हजरत अली ने उमर बिन वाइल को ऐसी जगह तलब किया जहाँ दूसरे गवाह इनकी बात ना सुन सके। आपने फरमाया, ए उमर, तुमने किस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमानत सुपुर्द की थी? उसने कहा, दोपहर के वक्त रसूल खुदा को मैंने अपने हाथों से इमानत दी थी और उन्होंने अपने गुलाम के हवाले कर दी थी। इसके बाद हजरत अली ने अबू जहल से गवाही तलब की, लेकिन अबू जहल ने ना गवाही देने से इनकार कर दिया और कहने लगा, मुझ पर गवाही देना कोई फर्ज तो नहीं। फिर हजरत अली ने अबू सुफियान को बुलाया और इससे सवाल किया। अबू सुफियान ने कहा, गुरूब आफ्ताब के वक्त इमानत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द आपने अपनी जेब में डाली और इसके बाद फातिमा बिन्त असद के घर रवाना। उमर ने जब मुख्तलिफ शहादतें सुनी तो इसका रंग उड़ गया। वो जान गया इस हरकत से इसकी रसवाई हुई है, इसे मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसका रंग जर्द हो गया और हजरत अली ने कहा, ए उमर, तेरा रंग जर्द क्यों हो रहा है? तेरे चेहरे पर तब्दीलियां क्यों आ रही हैं? इसने कहा, ए अली, जो मैंने दावा किया है, खुदा की कसम, मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इमानत ना दी थी। हंजला और अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और इसके बदले नार और हिंदा का गुलबान देने का वादा किया था, लेकिन मैं इनका ये गुलबान और दिनार वापस करता हूँ। ये सुनकर तमाम कुरैश के सर झुके। इस वक्त हजरत अली ने फरमाया, वो तलवार लाओ, वो शेखाना में मौजूद है। चनाचा आपकी वो तलवार और अबू सुफियान के सामने रखी और फरमाने लगे, तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, ये तलवार हंजला की जो चोरी हो गई थी। हजरत अली ने फरमाया, तुझ पर अफसोस। फिर हजरत अली ने अबू सुफियान से पूछा, तुम्हारा गुलाम आला सूदा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम से ताइफ गया हुआ है। हजरत अली ने फरमाया, तुझ पर अफसोस, अगर तू सच्चा है तो इसको हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। इसके बाद हजरत अली ने कुरैश के 10 सरदारों को जमीन के फलां टुकड़े पर भेजा और कहा कि वहाँ एक गड्ढा खोदना, वहाँ पर माला सूदा की लाश को निकाल कर ले आओ। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और लाश के देखकर इसके कत्ल का सबब पूछने लगे। हजरत अली ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने इसको रिश्वत दी थी और इसने कहा, हजरत अली को कत्ल कर दो। इस बात पर वो आमादा हो गया और वो तलवार
اس غلام کو دے دیا۔ غلام رات کے اندھیرے میں تلوار لے کر چھپ کر بیٹھ گیا تاکہ مجھے قتل کرے۔ جب میں نے اس کے قریب کیا تو وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور تلوار سے مجھ پر وار کرنے ہی والا تھا کہ میں نے تلوار کھینچ لی اور ایک ہی ضرب کو اس سے قتل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حضرت علی مدینہ چلے گئے۔ ناظرین، حضرت علی کی عمر مبارک 20 سال کے قریب۔ اس دوران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یمن کا قاضی بنا کر روانہ کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا حضرت علی نے، وہاں کے لوگ مجھ سے قضا کے بارے میں سوال کریں گے اور مجھے اس کا کوئی علم نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، پھر شفقت بھرے انداز میں فرمایا، اے علی میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت علی قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک ان کے سینے پر رکھا اور پھر یہ دعا کی اور پھر فرمایا، اے علی جب دو فریق تیرے پاس مقدمہ لے کر آئے تو جب تک دونوں کی بات نہ سننا تو ان کے درمیان فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مخلوق کو پیدا کیا، اس کے بعد مجھے دو فریقین کے درمیان کبھی فیصلہ کرنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے، جب رسول خدا نے مجھے یمن میں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو وہاں کے لوگ ایک عجیب قسم کے جھگڑے میں الجھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے شیر کا شکار کرنے کے لیے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا۔ شیر چلتا ہوا اس گڑھے میں گر گیا۔ لوگ اس کو دیکھنے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ ایک آدمی اس گڑھے میں گرنے لگا تو اس نے دوسرے آدمی کو پکڑ لیا، دوسرے آدمی نے تیسرے آدمی کو پکڑ لیا اور تیسرے نے چوتھے کو۔ یوں چاروں آدمی سر کے گڑھے کے اندر گر گئے۔ شیر نے ان پر حملہ کر دیا۔ ان میں سے ایک آدمی نے اپنی کمر سے چھری نکالی اور شیر کو مار ڈالا اور پھر یہ چاروں لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر مر گئے۔ حضرت علی اس واقعے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت علی نے فیصلہ کیا، جن لوگوں نے کنواں کھودا تھا ان چاروں سے خون بہا جمع کرو۔ ایک کا چوتھائی، دوسرے کا تہائی، تیسرے کا نصف اور چوتھے کا مکمل خون بہا ادا کیا جائے۔ لوگوں نے اس فیصلے کو نامنظور کیا اور سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقام ابراہیم کے پاس کرتے۔ ان لوگوں نے آپ کو تمام ماجرا سنایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ ایک خاص انداز میں بیٹھ گئے۔ لوگوں میں سے ایک نے کہا، ہمارے درمیان حضرت علی تو فیصلہ کر چکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ فیصلہ سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا ہے۔